آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ ایران امریکہ لڑائی میں جو ریاست اپنی پالیسیوں کے سبب سب سے زیادہ پٹ رہی ہے وہ ہے متحدہ عرب امارات۔ اماراتی خارجہ پالیسی نے بالخصوص دبئی کی معیشت کے ساتھ کیا کیا ہے، اس پہ تفصیلی گفتگو ہم ذرا دیر بعد کریں گے۔ اور شاید اب تک یہ خبر تو آپ سن ہی چکے ہوں گے کہ صدر ٹرمپ نے ایران پہ آج رات پھر بمباری کی دھمکی کے علاوہ ایرانی تیل کی برآمد مفلوج کرنے کے لیے جزیرہ خرق پہ قبضے کی بھی دھمکی دی ہے۔ ایک بار پھر ایرانی مجلس کے اسپیکر باقر قالیباف نے کہا ہے کہ عاجلانہ امریکی پالیسی سے توانائی کا عالمی نظام برباد ہو سکتا ہے۔ یہ حکمت عملی دنیا کو ایک ایسی دلدل میں پھنسا دے گی جس سے برسوں تک نہیں نکلا جا سکے گا۔ لگ بھگ 50 امریکی ٹاماہاک میزائلوں نے الصبح آج بھی ایرانی ریڈار سسٹم اور نگرانی کے نظام کو نشانہ بنایا۔ جواباً ایران نے بحرین، کویت اور اردن میں امریکی فوجی ٹھکانوں پہ میزائل اور ڈرونز داغے۔ ایرانی پاسداران نے آبنائے ہرمز کو ہر قسم کی بحری ٹریفک کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جنگ بندی اب بے معنی ہو چکی ہے۔ زرار صاحب، ٹرمپ صاحب کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ بس 2 دن میں سمجھوتا ہونے والا ہے، جی پھر ان کی پھرکی کیوں گھوم گئی؟ یہ تو اس سوال کا جواب تو صرف ٹرمپ ہی آپ کو دے سکتا ہے نا۔ میں اکثر یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف جو سادسی میں ان کو ایک بہت بڑا کردار تھا، وہ اس وقت کتنے فرسٹریٹڈ ہوں گے، اور جتنے بھی فرسٹریٹڈ زیادہ وہ تھک چکے ہوں گے، اور جتنے بھی قطر بھی اس میں شامل ہے، کچھ حد تک آئی تھنک مصر اور ترکی کو بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، وہ سب تھک گئے ہوں گے، خوار ہوں گے کہ مطلب کتنی بار۔ انفیکٹ آپ نے جو بھی کہا نا کہ ٹرمپ نے کہا تھا تو ایک دو کہ کل ہی کہا تھا نا، بس 1-2 دن کی بات ہے، یہ 40ویں بار کہا ہے اس نے۔ 1-2 دن کچھ منٹ کچھ گھنٹے یہ وہ۔ اچھا کتنی بار جتنے بھی سورسز سے انفارمیشن ملتی ہے کہ یار ڈیل مطلب 99% لوڈ ہو گئی تھی، اور بھائی یہ سانپ اور سیڑھی ہے، آخری اس پہ گوڑ جو جاتی ہے اور پھر اچانک نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سانپ بھی ٹرمپ ہے اور سیڑھی بھی ٹرمپ ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو ہی ڈسواتا ہے اور پھر سیڑھی پہ دوبارہ اوپر چڑھ جاتا ہے۔ تو اب اگین اب ان ساری ریٹورک کو اگر ہم سائڈ پر رکھیں اور ہم دیکھیں کہ گراؤنڈ پر ہو کیا رہا ہے، رائٹ، یہ جیسے آپ نے ابھی بیان کیا، کون سی تنظیمات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایران میں؟ ریڈار اور ویجیلنس وغیرہ، کمانڈ اینڈ کنٹرول، کوسٹل ڈیفنسز، رائٹ۔ اب ایک یہ میں اس لیے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کیونکہ ایک ہمارے لیے بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہنا، اور اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں سر یہ بلف ہے، یہ بلف کر رہا ہے تاکہ مذاکرات میں نا یہ تھوڑا سا اس کو ایڈوانٹیج ملے۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ایران پر یہ بلف چلتا ہے۔ انفیکٹ جب بھی آپ اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں اور پھر بمباری بھی کرتے ہیں، ان کی جو پوزیشن پہلے ہی ہارڈ ہے وہ مزید ہارڈن ہو جاتی ہے۔ Now look at the pattern of strikes. آپ جنوبی اسرائیل مطلب ساحلی علاقہ جنوبی ایران ساحلی علاقوں پر کر رہے ہیں، اور آپ وسطی ایران پر بھی کر رہے ہیں، رائٹ۔ اب اگر ہم لوور آپشن دیکھیں تو ایک لحاظ سے ایران کا جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ کیا ہے؟ آبنائے ہرمز۔ تو آپ ایران کی کیپیبلٹی کم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کیپیبلٹی جس سے وہ آبنائے ہرمز کو بند کر سکتی ہے، یا کم از کم آنے والے جاری بحری ٹریفک کو مطلب متاثر کر سکتی ہے، مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی دیکھیں کہ پچھلے روز ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ جی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اسی لیے قدرن سٹیبل ہیں کیونکہ ہم کئی ٹینکرز کو اسکارٹ بھی کر رہے ہیں، 100 ملین بیرل اب تک، 100 ملین بیرل۔ دوسری جانب جو ان آتھورائزڈ شپس ہیں ان کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ ایک ٹینکر کو ابھی نشانہ بنایا گیا ہے جس میں 3 بھارتی شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں، رائٹ۔ اس کی میں ڈیٹیل دے دیتا ہوں۔ آپ بتا دیں۔ خلیج عمان میں گزشتہ روز یہ واقعہ ہوا تھا، ایک بھارتی آئل ٹینکر پہ امریکی حملے میں 3 جہازی ہلاک ہوئے ہیں۔ آج پھر امریکی بحریہ نے ایک اور بھارتی جہاز جلویر کو نشانہ بنایا۔ اس ہفتے میں گویا بھارتی جہازوں پہ یہ تیسرا حملہ ہے، اور اس وقت خلیج میں بھارت کے ٹوٹل
13 जहाज़ फंसे हुए हैं और मोदी जी को मुबारकबाद भी दी। मोदी जी को मुबारकबाद दी जा रही है। मोदी कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच, काफ़ी वहाँ पे लान तान हो रहा है। अच्छा, ये पहली बार है दोनों क्वाड के मेंबर हैं। ये शायद पहली बार है कि हेलफायर मिसाइल्स अमेरिका ने इस्तेमाल किए हैं भारतीय शहरियों पे। दिस इज सिग्निफिकेंट, इसका कुछ होगा नहीं। अब अगेन इफ वी टेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर वसत, तो एक ऑप्शन ये बनता है कि वो ईरान की कैपेबिलिटी इस हद तक डिग्रेड करना चाह रहे हैं सीज फायर की आड़ में कि वो अपना हुर्मज़ को ब्लॉक ना कर सके। अगर अपना हुर्मज़ को ईरान ब्लॉक नहीं कर सकता तो नेगोशिएटिंग टेबल पर आप कमज़ोर हो जाते हो, राइट। एक ऑप्शन ये है, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है वो इससे कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि सिर्फ जनूबी ईरान या साहिली पट्टियों पर रेडार इंस्टॉलेशंस और इन पर अटैक्स नहीं हो रहे, वस्ती ईरान में भी हो रहे हैं, राइट। जो फिर आप ये कह सकते हैं कि एक शायद तैयारी हो यूरेनियम की, नहीं सिर्फ यूरेनियम की नहीं, किसी भी किस्म के बड़े हमले की। इट कुड बी एरियल, हाँ, क्योंकि पहले तो आप क्या करते हो ना, आप रेडार सिस्टम्स को हिट करते हो, आप कमांड एंड कंट्रोल को हिट करते हो, आप एयरफील्ड्स वगैरह अभी वगैरह। रह गया ईरान का तो सब कुछ ही बर्बाद कर दिया। 50 दफ़ा उनकी फ़ौज तबाह हो गई है, कोई 55 दफ़ा उनकी बहरिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, और एयरफोर्स तो आपको पता है वो तो है ही नहीं, 100-150 बार तो वो तबाह हुई है हमारे सामने। तो दिस कुड बी द प्रीकर्सर टू अ लार्ज स्ट्राइक। ये हम बिल्कुल ही रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखें ट्रम्प, एक बात तो जाहिर अच्छा, लार्ज स्ट्राइक में अब स्ट्रेटेजिक असेट्स कौन कौन से रह गए? पानी के रह गए, और पेट्रो इंडस्ट्री रह गई है, पेट्रो इंडस्ट्री, वो रिफाइनरीज रह गई हैं। तो ईरान तो बहुत शुरू से कह रहा है कि भाई साहब आइए, हमारा ये तबाह कीजिए की स्ट्रक्चर, और हम जो आपके अलाइज हैं पानी के उस तरफ, उनका कख नहीं रहने देंगे, ना पानी का कोई प्लांट, ना कोई रिफाइनरी, ना कोई गैस प्लांट। आई डोंट थिंक ट्रम्प केयर्स, और नेतन्याहू तो ये चाहेगा, हाँ, कि मतलब देखो मुसलमान ममालिक हो, वो उसके हक में हो या उसके हक में ना हो, वो उसके लिए हमेशा एक थ्रेट ही रहेगी। उसके लिए अच्छा होगा कि हाँ सही है, इनका ग्राफ नीचे जाए, राइट। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि आप हमला तो कर दोगे, लेकिन उससे आपको हासिल क्या होना है? क्या ईरान मजीद नेगोशिएटिंग टेबल पर आएगी कि सर अब हम हार गए हैं? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन फिर हम ये भी ना ओवर एस्टिमेट करें कि ईरान की क्या कैपेबिलिटी है। देखें अगेन, ईरान की स्ट्रेंथ क्या है? मिसाइल्स और ड्रोन्स, ठीक है। मिसाइल्स और ड्रोन्स उस वक्त ज़्यादा कारगर साबित होते हैं जब आप उनको मैसिव वेव्स में भेजते हो ना, मैसिव वेव्स में। ये इक्का दुक्का स्ट्राइक, यहाँ एक हेलीकॉप्टर गिर गया, वहाँ ये तो कंट्रोल्ड एग्रेशन है। कंट्रोल्ड एग्रेशन, लेकिन कंट्रोल्ड एग्रेशन फिर आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है ना। तो फर्ज करें इफ इट कम्स डाउन टू अगेन मेजर अटैक्स ईरान पर, तो ईरान क्या करेगा? अमेरिकन फौजी अड्डों को दोबारा निशाना बनाएगा। इससे क्लियरली डिटेरेंस एस्टैब्लिश नहीं हुई। अमेरिका अगेन डजंट केयर। उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर वो तो उन्होंने पीछे हटा दिए हैं, राइट। तो जो मिसाइल्स फायर करते हैं आप इंडियन ओशन से फायर करते हैं, जो ईरान की पहुंच से बाहर है। अगेन आई थिंक कि ईरान की तरफ से एक उनके पास एक बहुत अच्छा मौका था कि जब इजराइल पर हमला किया, राइट, एक नई डिटेरेंस इस्टेब्लिश हुई और ट्रंप ने कहा कि हाँ ठीक है यार, ये तो आप दोनों के बीच में है। ये एक बहुत अच्छा टाइम था डील क्लिंच करने का। लेकिन वहाँ पर भी फैक्शंस हैं, कुछ चाहते हैं कि नहीं, हमने अभी डील बना ली, हमें तो पता नहीं है ना कि डील क्या थी, हमें ये भी नहीं पता। ओके, एडमिटेडली इसलिए क्या नहीं क्या हम कह सकते। जहाँ तक ट्रंप की बात है, तो एक चीज़ मेरा ख्याल है, कम से कम मुझे तो ये लग रही है कि वो इंतहाई कान का कच्चा है, ठीक है। डील होने लग जाती है, फिर जो इसके हॉक्स हैं और जो जायोनिस्ट्स हैं और जितने भी छोटी टोपी वाले हैं वो आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आज रात का कह रहा है हमला करेगा, आज रात नहीं तो कल रात एक बड़ा हमला होगा। और जैसे होता है ना कि ज्वारी उठते उठते एक बड़ा खेलता है कि बस या तो गया या आया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के पास टाइम कम है, कई चीज़ों में वो फंसा हुआ है या फंसता जा रहा है। ईरान के पास अभी टाइम है, इसलिए कि ईरान तो अपने घर में बैठा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बड़ा हमला है ये ज्वारी का आखिरी पत्ता है। यार हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है वो सब, क्योंकि इसलिए कि उससे हासिल क्या करेगा? आई थिंक मैं बता रहा हूँ, मेरी नज़र में अगेन, एंड आई होप आई एम रॉन्ग, मैं चाह रहा हूँ कि आप दुरुस्त साबित हो इसमें, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्होंने अब तय कर लिया है कि देखो ओवरऑल एक जंगबंदी है, लेकिन उस जंगबंदी के आड़ में भी
ہم ایک وہ ڈیتھ آف 1000 کٹس نہیں ہوتا, یہ ریڈار سسٹم تباہ کر دیا, یہ یہاں پر بومبنگ کر دی. امریکہ اس کو کافی دیر تک سسٹین کر سکتا ہے اگر وہ ابنائے ہرمز میں چلو 60% 70% ٹریفک بھی ریسٹور کر دیں, تو پھر گلوبل انرجی مارکیٹس کو بھی اتنا اثر نہیں پڑے گا جتنا ایک مکمل بندش سے پڑے گا. اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ایران کے پاس کیا بچا ہے نیگوشیٹ کرنے کے لیے؟ ہاں لیکن ایران کے پاس جون اور جولائی ہیں, اگر وہ سسٹین کر جاتا ہے اور آبنائے ہرمز ایز اٹ از رہتی ہے تو پھر امریکہ کو ادھر سے نکلنا پڑے گا یا کچھ کرنا پڑے گا, اور کچھ ہے نہیں اس کے سامنے. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس میں جو آپ کے دوست ہیں امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ ایران کا جو موجودہ جنگجویانہ رویہ ہے اس کے سبب امریکہ ایران کے جو فریز اربوں ڈالر ہیں وہ خلیجی اتحادیوں کا جو نقصان ہوا ہے تو وہ خلیجی اتحادیوں میں بانٹ دے گا, اور ایران آبنائے ہرمز پہ جو بھتہ وصول کر رہا ہے وہ رقم بھی فروزن اسٹس میں سے کاٹ لی جائے گی. اس نے کیلکولیشن, تو دیکھو نا وہی کی بھی پلاننگ ہے. دیکھو میرا خیال ہے یار, ابھی اگین یہ ایسے کہہ رہا ہے جیسے وہ باقی ایران کو دینے والے تھے. ہاں نہیں, لیکن دیکھو اگین میرا خیال ہے کہ جو ایران چاہتے ہیں یا جو ٹرمپ چاہتے ہیں وہ شاید اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. میرا تو خیال ہے کہ وہی ہوگا جو نیتن یاہو چاہتا ہے. صحیح ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو یہ گفتگو تو ہم تا قیامت جاری رکھ سکتے ہیں. ایک وقفہ لے لیں اور پھر اس کے بعد دبئی چلتے ہیں. چلو دبئی چلو. 70 کی دہائی میں ایک بہت ہی مشہور نعرہ تھا اور لاکھوں پاکستانیوں نے متحدہ عرب امارات کا رخ کیا اور یقیناً ہمیشہ کے لیے اپنی زندگیاں بھی تبدیل کر دیں. اور ظاہر ہے وہ اکیلے نہیں تھے جنوبی ایشیا سے, بلکہ پوری دنیا کے ہر کونے سے لوگ گئے دبئی کی تعمیر میں انہوں نے حصہ لیا. اور اچھا, حالانکہ متحدہ عرب امارات 7 ریاستوں پر مشتمل ہے اور پولیٹیکل پاور ابو دھابی کے پاس ہے, نام دبئی کا ہی چلتا ہے. یہ ہم جانتے ہیں, سب دبئی کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم کچھ تہائیاں پھر فاسٹ فارورڈ کریں تو یو اے ای اور بالخصوص دبئی ایک عالمی سکسیس سٹوری بن گئی ہے. اسکائی اسکریپرز ہیں, ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر ہے, پوری دنیا کا ایک کم از کم اس خطے کا ایک ٹرانزٹ ہب بن گئے ہیں. فائنینشیل کیپٹل, انوویشن, ٹیکسز دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اور اس کی بنیاد ایک تھی سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی, خاص طور پر اس خطے میں. چنانچہ دنیا بھر کے لوگوں نے دبئی میں انویسٹمنٹ بھی کی. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو پاکستان میں جو امیر حضرات ہیں ان کے بھی کئی پراپرٹیز ہے دبئی میں. ہر بندہ وہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا تھا, وہاں پر گھر لینا چاہ رہا تھا, کرائے پہ گھر دینا چاہ رہا تھا. لوگ گولڈن ویزاز کے چکر میں بھی گھوم رہے تھے. اور پھر جو لیٹسٹ لاسٹ فیز تھا دبئی کا, اس میں ہم نے دیکھا کہ لاٹس آف ویسٹرنرز یورپ سے, امریکہ سے, انہوں نے نقل مکانی کر کے دبئی شفٹ ہوئے ٹو انجوائے دا ٹیکس فری لائف سٹائل. لیکن بظاہر متحدہ عرب امارات کے لیے یہ کافی نہیں تھا. کئی جیو پولیٹیکل ایڈونچرز بھی شروع ہو گئے, اور جب ایران پر جنگ مسلط کی گئی تو ایران نے بالخصوص متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنایا اور کئی سو ڈرونز, کئی سو میسائلز ان پر برسائے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دم یہ جو سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کا جو ایلوژن تھا, جو دبئی کی کامیابی کی ایک بنیاد تھی ہم کہہ سکتے ہیں, وہ میزائلز اور ڈرونز کے نظر ہو گیا. تو یہ تو تھا دبئی کا ماضی اور دبئی کا حال. دبئی کا مستقبل کیا ہے؟ اگر آپ کی وہاں پر انویسٹمنٹ ہے وہ کتنی سیکیور ہے؟ اگر آپ وہاں پر کام کرنا چاہ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے یا نہیں؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں معظم حسین صاحب. حسین صاحب ہمیں کیوں جوائن کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ابھی حال میں ڈان اخبار میں ایک بہت ہی عمدہ آرٹیکل لکھا ہے دبئی کے مستقبل کے بارے میں, جو وہاں پر جو مشکلات درپیش ہیں. آپ کی زندگی بھی میرا خیال ہے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم بھی دبئی میں ہوئی تھی, آپ وہاں ہی بڑے ہوئے تھے. مڈل ایسٹ پولیٹکس پڑھی ہے امریکن یونیورسٹی آف کائرو میں, اور ANZ بینکنگ گروپ کے ساتھ بھی کام کیا ہے عالمی مارکیٹس کو دیکھتے ہوئے, جس میں جنوبی ایشیا اور بالخصوص UAE آپ کے پورٹ فولیو کا حصہ تھے. اور ہاں, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, کافی لمبی بایو ہے, اسٹے ود می, ایک کتاب بھی آپ نے لکھی ہے کالڈ دبئی دا فال. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں
on your screens. तो मौज़म, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. सवाल मेरा वही है, ये था दुबई का माजी, ये है दुबई का हाल, दुबई का मुस्तकबिल क्या है? देखें, ये बनी थी, आपने बड़ा अच्छा एक वो दिया है, इसका बिल्डअप दिया है. ये बनी थी एक नॉन ऑयल इकोनॉमी जिसको कहते हैं. दुबई एक मॉडल था उसके लिए. गल्फ़ के जितने कंट्रीज़ हैं उनमें ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज़ थी सारी. और यूएई में जो ऑयल है ज़्यादातर वो अबू धाबी के पास है. तो इनके पास ऑयल ना होना जो था वो एक वो बन गया कि दे हैड टू कुछ और करना, कुछ अपना आउट ऑफ द बॉक्स कुछ. अच्छा, अब सारे जीसीसी कंट्रीज़ में से इन्होंने सबसे पहले ये रूल एक फ्रेमवर्क बना दिया कि प्रॉपर्टी ओनरशिप विल बी अलाउड टू फॉरेनर्स. ये 97 में आ गई थी चीज़. तो सबसे पहली चीज़ इन्होंने जो बेचनी शुरू की थी रियल एस्टेट, वो रियल एस्टेट थी. सही. अब तेल नहीं है तो रियल एस्टेट बेच रहे हैं, और अच्छी खासी रियल एस्टेट बेची उन्होंने. दूसरी चीज़ उन्होंने अलाउ कर दी कि कोई भी मैं जो भी जाके सिर्फ आप पासपोर्ट रखें और आपकी वहाँ पे आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, आपके लिए बैंक अकाउंट खुल जाएगा. तो उन्होंने ओपन कर दी, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो आप कहते हैं. और देयर वर 11,000 बिजनेसेस जो फिर आके जबल अली में आबाद हुए. जबल अली उन्होंने एक जोन बना दी है, उसमें फॉरेनर्स कुड गो एंड सेट अप अ बिजनेस. तो तीसरी चीज़ जो उन्होंने बनाई वो दुबई को एक हब बनाया फॉर नॉट ओनली टूरिज़म तो एक बाय प्रोडक्ट होता है, लेकिन शॉपिंग ईयर राउंड उसमें एक कैलेंडर है उनका फॉर कॉन्फ्रेंसेस, फॉर एग्जिबिशंस. 12 महीने एग्जिबिशंस लगती हैं. ठीक है, टेक्नोलॉजी की से लेके तो एविएशन, तो हर दुनिया जहाँ की. 1,40,000 होटल रूम्स हैं दुबई के अंदर. ठीक है, और तकरीबन 17 मिलियन टूरिस्ट आते हैं उनके सालाना. तो इतनी बड़ी उन्होंने जो इकोनॉमी अपनी जब बनाई और इतना दुनिया के सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया. 93 मिलियन पैसेंजर्स आते हैं वहाँ पे दुबई एयरपोर्ट पे, हब है. तो इट बिकेम अ मॉडल फॉर आई थिंक फॉर अदर जीसीसी कंट्रीज़. और उसके बाद फिर कतर ने, फिर दूसरे ममालिक ने भी उसको, वो भी दुबई मॉडल पर ही चलते किया. अच्छा, अब आपने क्योंकि पूछा कि इसका मुस्तकबिल क्या है. देखें, ये जो मॉडल इस तरह का होता है, इट इज़ बिल्ट ऑन वन अजम्पशन. और वो अजम्पशन ये होती है कि कंटिन्यूसली ग्रोथ आती रहेगी, लोग आते रहेंगे, सरमाया आता रहेगा अंदर, और आपके अपार्टमेंट्स बनते रहेंगे, बिकते रहेंगे, मुस्तकिल मौसम में बाहर रहेगा. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वन वे फ्लो ऑफ फंड्स, कैपिटल, पीपल एंड बिजनेसेस भी बनते रहेंगे, आते रहेंगे. अच्छा, अब ये क्यों होता है, आप ये पूछेंगे कि व्हाई इज़ दिस बिल्ट, इस तरह की अजम्पशन पे क्यों बिल्ड करना पड़ता है. ये इसलिए करना पड़ता है कि जब आपकी इंडिजिनस मार्केट इतनी बड़ी नहीं होती, ना आपके ह्यूमन कैपिटल की मार्केट इतनी बड़ी है इंडिजिनस, ना आपके पास जो प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है इतनी ज़्यादा, डिमांड नहीं है इतनी. वो लोकल डिमांड तो थोड़ी सी है इनकी. ठीक है, तो आपको फिर बाहर से लाना पड़ता है, एफडीआई लानी पड़ती है, लोग बाहर से लाने पड़ते हैं. और फिर जैसे आपने जो जिक्र किया वो गोल्डन वीज़ाज एंड ऑल दैट. अच्छा, फिर व्हाट हैपन्स कि जब चीज़ें चल रही होती हैं ना, वो जो मौसम में बाहर चल रहा होता है और प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, सब खुश होते हैं. बेसिकली इट इज़, आप बहुत लोग इसको बबल कहते हैं, बट इट्स अ लोडेड वर्ड, मैं नहीं यूज़ करता. वो इन्फ्लेट होता रहता है, बढ़ता रहता है, और वो बढ़ता इसी तरह उसमें हवा भरती रहती है. अब एक दिन आता है और सडनली जो टाइड है वो रिवर्स शुरू होती है. उसकी रिवर्स हो गई ना, और वो किसी भी वजह से हो सकती है, कोई भी वजह होती है. हाँ, ठीक है, कोई एक्सटर्नल शॉक आता है. दुबई का ये था कि इट इज़ उनका अपना कोई कसूर नहीं है इसमें, ये बात बड़ी बात है. तो ये बाहर से एक शॉक आया, उसकी वजह से जो सबसे बड़ी जो आप कहेंगे ना एक इफेक्ट आया, वो जबल अली फ्री जोन के ऊपर आया.
बिकॉज जबल अली एक इंजन है दुबई की इकॉनमी का, सही। एक बहुत बड़ा इंजन है, और उसका एक ट्रेडिंग हब का जो स्टेटस है ना दुबई का, वो जबल अली की वजह से है। अब जब वहाँ पे जहाज़ नहीं आ सकते, हॉर्मुज़ बंद है, तो जितनी 11,000 कंपनीज मैंने आपको जिनका जिक्र किया, वो जो जहाज़ आते हैं, जो ट्रेड आती है, जो उसको हम ट्रांसशिपमेंट कहते हैं, जिसपे हम अपना गवादर भी डेवलप कर रहे थे, ठीक है ना, तो वो भी उसकी भी जो इन्विजन की है, गवादर में भी आबादी नहीं है, देखें, तो ये जो ट्रांसशिपमेंट मॉडल होता है, इसके लिए आपको फ्री सी लेन्स चाहिए होती हैं, उसमें रुकावट नहीं आ सकती, क्योंकि लॉजिस्टिक्स ऐसा काम होता है जिसमें आपको नॉन स्टॉप जो है ना वो माल आ रहा है, माल जा रहा है। मैं इसी में एक कोना निकालना चाह रहा हूँ आपकी गुफ्तगू में कि आपने फरमाया कि बाहर से ये सब कुछ हुआ, ईरान जंग वंग की वजह से दुबई के साथ ये हुआ। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि ईरान से ज़्यादा बड़ा भाई जो है उसने मरवाया, सदर जो है मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, उनकी जो पॉलिसियाँ हैं उन्होंने दुबई को ये दिन दिखाए? ये थोड़ा सा वी आर गोइंग इनटू पॉलिटिक्स। सही है, नहीं जाते? नहीं कर लें, थोड़ा सा कर लेंगे, थोड़ा दायरे में रह के लेकिन हाँ, इट इज़, आपकी बात सही है कि देव हैड टू टेक अ पॉलिटिकल पोजीशन इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, और उस और मतलब सिर्फ बचा सकते थे पोजीशन इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, इससे पहले भी, क्योंकि आपका जितना भी जो मिडिल ईस्ट है ना पूरा, वो बहुत इंटरकनेक्टेड रीजन है, और आपके जो उसमें जो कॉज एंड इफेक्ट होता है ना, वो काफ़ी दूर दूर तक होता है। अच्छा, यूएई इस वक्त वाई दे गॉट इन्वॉल्व्ड इन, एक तो वो सऊदी यूएई राइवलरी हर तरफ, ठीक है, एक वो यमन की जो इशू चल रहा है, उधर ये लोग शुरू हो गए। देखें, एक इनकी एक यूएई का एक विज़न है, वर्ल्ड विज़न है या एक रीजनल विज़न है, और वो ये है कि मैंने अभी सी लेन्स की बात की, तो सी लेन्स खुली रखनी है, उस पे उनकी इकॉनमी चलती है, अबू धाबी की भी, दुबई की भी। अबू धाबी का ऑयल एक्सपोर्ट है, दुबई की ट्रांसशिपमेंट है। अब सी लेन्स दो हैं जो जहाँ पे वल्नरेबिलिटी है, एक पर्शियन गल्फ में जो ये हॉर्मुज़ है, और दूसरा बाबुल मंदब है जो यमन का और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के दरमियान, वो भी एक बहुत बड़ी बॉटल नेक है। तो अब वो घुसे हुए हैं इन चीज़ों के अंदर। सोमालीलैंड में तो इसीलिए गए हैं ना, ताकि वो बाबल मंदब पर उनका एक कंट्रोल रहे, और यहाँ पे हुथीज़ हैं, यहाँ पर हुथी, यमन एंड सोमाली, तो ये ग्रुप्स हैं, मिलिशियाज हैं, और ये फेल्ड स्टेट्स हैं यहाँ पे सारे, इस दोनों साइड्स पे ना। तो वो फिर जो हैं अपने अपने फेवरेट मिलिशियाज हैं, वो उन्होंने अपने पाले हुए हैं, और वो इसमें इट्स अ वेरी मतलब मेस्ड अप सिचुएशन इट इज़। अच्छा, अब इस पर हम आते हैं कि इनको ये करने की ज़रूरत क्या पड़े, लेकिन वो थोड़ी अब बात की बात। अभी आप बता रहे थे कि इनकी इंजन्स ऑफ ग्रोथ क्या है, इनकी जो बुनियाद है दुबई की इकोनॉमी की, और एक तरह से पूरी यूएई की शायद। इस वक्त दुबई में सिचुएशन क्या है, और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत चीज़ें सुनने में आती हैं, राइट, कि यार अपार्टमेंट्स बिक नहीं रही, रियल एस्टेट बैठ गई है, जो आपने पता नहीं कितने लाख होटल रूम्स की बात की थी, 1,40,000 1,40,000 के, इनमें से 70% खाली हैं। अब अगेन देखें, यूएई से आपको अच्छी तरह से पता है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन वो इन चीज़ों पे हमें मिल नहीं रही एज सच, तो सुनी सुनाई बातें हैं। इस वक्त आपके इल्म में क्या है दुबई, हाउ बैड इज द सिचुएशन दुबई के लिए इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, इन टर्म्स ऑफ ये होटल्स, रियल एस्टेट जो उनका एक इंजन है, बैंकिंग, अगर आप एक एक करके हमें बताएं। लेट्स स्टार्ट विद रियल एस्टेट, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके भी नाजरीन हैं वो रियल एस्टेट के हवाले से। चलिए फिर एक सेकंड मौजम, जस्ट होल्ड दैट थॉट, हम फल लेते हैं। हाँ, पर उसके बाद रियल एस्टेट, हाँ, कि जिन लोगों ने अपार्टमेंट ली भी हुई है, आपका क्या बनेगा, एक वक्फे के। वेलकम बैक। इस वक्त दुबई के क्या हालात हैं मौज़म साहब, आप हमें बता रहे थे, रियल एस्टेट से शुरू करते हैं। चलें, देखिए, रियल एस्टेट का ये है कि ज़्यादातर जो दुबई की रियल एस्टेट है ना, वो जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उन्होंने ख़रीदी हुई है। मेरे आपके जैसे या आपके जो नाजरीन देखते हैं, जो
دبئی میں نہیں بھی رہتے ہیں بٹ ان کی پراپرٹی ہے. اچھا وہ کیوں لیتے ہیں ریئل اسٹیٹ؟ لوگ اس لیے لیتے ہیں, 2 وجہ ہوتی ہیں. ایک اس کے کہ آپ کا ویلیو بڑھے گی, ٹھیک ہے, وہ آپ کو کیپٹل گین ملے. دوسرا یہ کہ آپ کو رینٹ ملے گا اس میں. اچھا رینٹ آپ کو ملتا ہے جب آپ کے پاس کوئی ٹیننٹ آتا ہے. آپ نے پوچھا اس وقت کیا پوزیشن ہے, تو اس وقت جو ہے نا, میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا ریورسل ہوا ہوا ہے. لوگوں کا آؤٹ فلو زیادہ ہے, ان فلو کم ہے, اور فلیٹس خالی ہیں. کمپنیز بھی اس وقت جو بند ہیں, جیسے جو میں نے بتایا نا جبل علی میں, جیسے جبل علی ہرمز بند ہے تو جبل علی کا کام بھی کافی ڈاؤن ہے. اس وجہ سے سٹاف کو بھی ڈاؤن سائز کیا ہوا ہے. پھر اتنا لوگوں کی آمد نہیں ہے تو دکانیں, آپ کے شاپنگ مالز, آپ کے ریسٹورانٹس وہ بھی بالکل لو اس پہ چل رہے ہیں. ہوٹلز تو بہت سارے بند ہیں, ریفربش کر رہے ہیں یا وہ, ٹھیک ہے, ہم پینٹنگ کر رہے ہیں ابھی. بیسکلی باٹم لائن میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ اس وقت کیونکہ لوگوں کی جو ہے نا وہ ڈاؤن سائزنگ ہے یا کمی کر رہے ہیں, تو ٹیننٹس آپ کو وہ ملتے ہیں جو وہاں پہ جاب کرتے ہیں. بندے کو جاب ملا, اس کو گھر چاہیے. اب سچویشن یہ ہے, جو میری بات ہوئی وہاں کچھ ریئل اسٹیٹ کے لوگوں سے, کچھ لوگوں کی جن کی پراپرٹیز ہیں وہاں پہ, انہوں نے یہ کہا کہ یار اگر اس وقت ہمارا ٹیننٹ ویکیٹ کر جائے, چلا جائے, یا اس کی جاب چلی جائے یا کسی وجہ سے وہ چلا جاتا ہے, تو ہمارے پاس کوئی اس کے بعد ریپلیسمنٹ ہمیں ملے گی نہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے لینڈ لارڈز نے تو بلکہ اپنے رینٹ بھی کم کر دیے ہیں, کچھ ٹیننٹس نے کم کروا لیے ہیں, کچھ لوگوں نے. تو لوگ اس فیئر میں ہیں کہ اگر آپ کا گھر خالی کر دیتا ہے نا ٹیننٹ, تو آپ کو وہاں پہ مینٹیننس چارجز بھرنے پڑتے ہیں, بجلی کا, پھر آپ کا میٹر, تو آپ کو خرچہ میٹر تو آپ کا چلتا رہتا ہے. ٹھیک, تو ایک تو یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں خوف ہے کافی, اور یہ تو میں ریزیڈنشیل کی بتا رہا ہوں. پھر آپ کی ہے وہاں پہ کمرشل ریئل اسٹیٹ ہے, آفیسز ہیں, وہ اور زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں اکنامک جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے. تو جب ریئل اسٹیٹ میں یہ فیئر ہے, پھر ایک آپ دیکھیں دبئی نے نا وہ ریئل اسٹیٹ کو انہوں نے رکھا ہے کہ ایک لمیٹڈ سپلائی ہر سال نئے اسٹاک کی وہ ایڈ کرتے ہیں, مطلب نئے آفیسز, اور بڑی کنٹرولڈ طریقے سے, کیونکہ اگر اوور سپلائی کر دیں گے تو پھر پرائز گر جائے گی. تو اس لیے بڑی کنٹرول. اب وہ اس وقت بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے وہیں روکے ہوئے ہیں, ان کو مارکیٹ میں لایا نہیں جا رہا, انکلوڈنگ ہوٹل رومز, بائی دا وے, دکانیں, شاپنگ مالز, کیونکہ اس وقت مارکیٹ میں ان کو لانا مینس کے گلٹ. ٹھیک ہے, وہ اوور سپلائی, اور اوور سپلائی جب آئے گی تو وہ پھر ایک دم سے ڈیمانڈ تو ویسے ہی نہیں ہے. جو 11-12 بلین ڈالر وہاں انویسٹ کیے ہیں, وہ کیا واپس پاکستان لائیں گے یا کہیں اور لے جائیں گے؟ یا یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے, کیونکہ اب وہ 11-12 تب کی ویلیو پہ تھا, آج کی ان کی ویلیو چلے 20 کر لیں. لیکن ابھی آپ جائیں, لوگ جو ریئل اسٹیٹ والے وہاں بتا رہے ہیں کہ اس وقت بائرز اس طرح سے مارکیٹ میں نہیں ہیں فور آلریڈی. اگر آپ کی وہاں پراپرٹی ہے اور آپ اگر بیچنے جاتے ہیں اس کو مارکیٹ میں, تو آپ کو اس طرح بائر نہیں ملے گا جو آپ کو. پہلے تو 10 لوگ ہاتھ اٹھا لے. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں آپ کے پاس ٹیننٹ ہے یا نہیں ہے, ٹیننٹ رہ رہا ہے یا خالی ہے. خالی تو خریدنا مینس کہ میں تو پھر جیب سے مجھے پیسے بھرنے پڑیں گے نا اس میں, اور ویلیو اس کی ابھی ہمیں پتہ. بائر آپ کو میں بتاؤں کس چیز کا ہے وہاں پہ. جو بائرز ہیں وہ اسپیکولیٹرز ہیں, اور ایک ہوتے ہیں آف پلان اپارٹمنٹس. آف پلان آر دوز وچ آر 6 مہینے, سال, 1.5 سال, ابھی گرے اسٹرکچر ہے ان کا, تو ان کو ٹائم ہے ابھی مارکیٹ میں آنے. اب 1.5 سال بعد اگر ایک پروجیکٹ نے مارکیٹ میں آنا ہے, اس کی 16 قسطیں بھر دی ہیں اور 20 رہتی ہیں, ایسا ہی ہے نا, تو 20 قسطیں مینس 20 مہینے بائرز اس کے ہیں. ابھی خرید لیتے ہیں, 20 مہینے بعد ہم اوپر بیچ گزر جائے گا, جو بھی ہے وہ گزر جائے گا 20 مہینے میں. یہ سردیاں بھی گزر لیکن یہ اسپیکولیشن ہے نا, دس از ناٹ ریئل وہ والا. تو یہ تو ہے ریئل اسٹیٹ والی میں بتاؤں. دوسرا جو رسک ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر, کہ ڈیفالٹس کے بہت رسک ہیں, کہ جو پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں اس وقت آ کے, ٹھیک ہے, جو اس وقت آ کے جو مارکیٹ میں نہیں آ پا رہے, اس کی پھر لوگ ایک پوائنٹ پہ آ کے پھر وہ قسطیں بھرنا شروع وہ روک لیتے ہیں کہ پروجیکٹ ہمیں ملے گا نہیں. تو پھر پروجیکٹ اس ٹائپ کے رسک, مطلب یہ وہ باتیں ہیں جو ادھر سے مجھے سننے میں آ رہی کچھ فیڈ ہوئی. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ
ऑफिशियल रिलीज कोई अभी इतनी ज़्यादा इस पे नहीं आई है। और जो पाकिस्तानी वहाँ पर रहते हैं, अब हम देखें, अब बहुत लोग हैं जैसे कि जो वेस्टर्नर्स हैं वो तो जाते हैं यार, वी डू दैट जॉब एंड उनका घर वापस है। बहुत पाकिस्तानियों ने वहाँ पर अपने घर बसाए हैं, राइट, हमारे सबके दोस्त हैं, कितने लोग हैं जानने वाले। वो इस वक्त क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अब अगेन देखें, अगर कल जंग बंद हो जाती है, ठीक है, फिर भी आप देख रहे हैं कि ईरान एक डोमिनेंट पोजीशन में शायद आ जाए। अगर ये महीना 2 महीना और चलती है, अगर एक और राउंड ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स गिरते हैं दुबई के ऊपर, आई मीन व्हाट डज द फ्यूचर लुक लाइक? देखिए, जो तो लोग जो रह रहे हैं ना, वो तो जिनकी जॉब है, जिनके पास अगर इनकम है वहाँ रहने के लिए, वो तो रहेंगे जब तक वो रहेंगे, जब तक उनकी जॉब है। सही है, ठीक है। बिजनेसेस का ये होता है कि बिजनेस को एक टाइम पे डिसाइड करना होता है कि कौन सा दिन आएगा जब मुझे अपना दुकान या रेस्टोरेंट या जो भी है मेरी, कि वो कौन सा दिन होगा जो मैंने बंद करनी है, शटर मुझे डाउन करना है उसका परमानेंटली। तो ये एक बड़ा मुश्किल फैसला होता है वो बिजनेसेस। और बहुत सारे कारोबार इस वक्त जो हैं वो मे बी दे आर बीइंग पुश्ड टू दैट लेवल। नहीं, मैं कहने का मकसद ये था कि देखें, अब दुबई, अब यूएई, पूरे यूएई को देख लें, फाइनेंशियल रिजर्व्स तो बेइंतहाशा हैं, राइट, इसमें तो कोई शक नहीं है। 2009 में भी फाइनेंशियल क्राइसिस एक आया था दुबई में, और बहुत लोगों का ये सवाल है, मैं कई जो लोग हैं, अब मुझे नहीं पता कि वो क्योंकि इतने इन्वेस्टेड हैं तो उनके पास और कोई चारा नहीं है कुछ और कहने का, वो कह रहे हैं कि नहीं यार, तुम टेंशन ना लो, अभी बस महीना 2 महीना हम निकालेंगे एंड इट विल बाउंस बैक। लेकिन क्या वो जो बबल है, वो जो परसेप्शन का जो बबल था, क्योंकि आधी गेम तो आपको पता है साइकोलॉजिकल होती है ना, स्टॉक मार्केट में भी यही है, गिर रही है तो फिर सब बेचने लग जाते हैं। क्या ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा है, ये बबल बर्स्ट करना है जो हुआ है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का, इज दिस टेम्पररी और इज दिस परमानेंट? हम एक वक्फा लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे जवाब लेंगे। वेलकम बैक जी। बात हो रही है दुबई के मुस्तकबिल के बारे में। तो मौज़म, जो ये बबल था, जो प्रॉमिस थी सेफ्टी और सिक्योरिटी की, इज इट गॉन फॉर एवर, या अभी चांस है कि यार चीज़ें बाउंस बैक हो जाएंगी? नहीं, देखिए, मैंने शुरू में ये कहा था कि देयर इज एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में जो भी हो रहा है ना, वो आउटसाइड एक तरह से एक्सट्रेनियस चीज़ है कि एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, उसका आप उस बीच में वो उनके अब थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि इंटरनली अब उसकी आप देखिए, यूएई है, अपनी स्ट्रेंथ है इनके पास। 2 सबसे बड़ी इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि एक तो इनका कैश रिजर्व बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, तो दे कैन टाइड ओवर एनी डिफ़िकल्टी। कोई ऐसी बात नहीं है। दुबई के या अबू धाबी के, यूएई के जितने खर्चे हैं फेडरेशन के, वो सब ये इनके पास अभी बेतहाशा, ठीक है। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ होती है टू हैव अ कैश रिजर्व। दूसरी स्ट्रेंथ इनकी बहुत बड़ी ये है कि इनके जो लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं वो बहुत तगड़े हैं, वो कायम हैं और वो आज भी बहुत रिजिलियंट हैं। और जो इन्वेस्टर है ना, वो ज़्यादातर बेसिकली वो उनके ऊपर जाता है। जो भी इन्वेस्ट करता है, चाहे प्रॉपर्टी में करे, चाहे वो घर में करे या कोई उसमें बिजनेस खोले, वो जाता है दुबई की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर, और वो कायम है अपनी जगह और वो रहेगी। तो जो सारे का सारा चीज़ जो होता है ना, जो थिंग टू वॉच इज़ द हॉर्मूज़ की ट्रैफिक। और वो इसलिए इनको ओपन चाहिए कि एक तो इनका ऑयल एक्सपोर्ट का मसला है, उनका रेवेन्यू आता है, ऑयल अबू धाबी का आता है, ऑयल एक्सपोर्ट से तो टैंकर्स जाएंगे तो रेवेन्यू आएगा। अभी रेवेन्यू उनका पिछले 90 दिन से जो है ना वो काफ़ी डाउन नीचे। और दूसरा ये कि दुबई का, मैंने जैसे बताया, जबल अली, वो चलना, उसको चलने के लिए उसके लिए आपको ट्रांसशिपमेंट चाहिए। कॉन्फिडेंस आपका जो है ना, वो पार्टली आपका डोमेस्टिक फैक्टर्स से आता है, वो रहेगा। डोमेस्टिक सिचुएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज भी है, कल भी होगी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं दे कैन, वो अनप्रेडिक्टेबल। अब देखें, मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर, मेरे लिए इन्वेस्ट करना किसी ऐसी एंटरप्राइज में जहाँ पे जो लॉजिस्टिकल एंटरप्राइज होती है, जहाँ पे मुझे कंटिन्यूअस बल्क कार्गो मुझे हैंडल करना है, जबल अली में ला के और खोलना है, बंद करना है, फिर बाहर भेज। अब मैं कितने इंटरप्शंस में बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर ये कि आप बफर्स बिल्ड कर लेते हैं
बफर इस तरह बिल्ड कर लेते हैं कि कुछ माल आप हॉर्मोज के जो माउथ ऑफ हॉर्मोज उसके बाहर रखते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ ग्वादर से, विद ग्वादर। सही है। ठीक है, अब बाकी मेरा ख्याल है मैं इसको यहीं तक बात रखूँगा कि जावज़ा को एक प्रपोज़ल मेरा ख्याल है इनफॉर्मली पहुँचाई गई है कि आप कुछ हिस्सा जो है वो ग्वादर में रख लें, अपना बिठा लें वहाँ पे। जितनी वहाँ पे 11,000 कंपनीज़ हैं उनको एक हम जोन दे देते हैं ग्वादर के अंदर, और वो एक एक कुछ अपना हिस्सा वहाँ पे बफर स्टॉक, एक बफर इन्वेंट्री ग्वादर में रहे। बेशक आप अपना मेन वहाँ पे और हमारे साथ एक MOU कर लें। ठीक है, दिस इज़ अ प्रपोजल विच आई हैव ऑलरेडी पुट अप टू। ओके, ठीक। अब इसी पॉइंट पर देखिए, हमने देखा है बदकिस्मती से, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ, कि थोड़ी सी आर्म ट्विस्टिंग करने की उन्होंने यकीनन कोशिश की है, पैसे वापस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मुस्तकबिल में क्या पाकिस्तान की क्या पॉलिसी आपको नज़र आ रही है टुवर्ड्स द UAE, और UAE की क्या पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तान की तरफ? बिकॉज ये जो रीजनल कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिसी जो अबू धाबी ने लॉन्च की थी, इसके डिविडेंड्स एज सच नहीं नज़र आ रहे। इनफैक्ट लग रहा है कि थोड़ा सा घेरा तंग होता जा रहा है। जी देखिए, जो मैंने एक पहला भी आर्टिकल लिखा था कि जो ईरानियन रजीम का सर्वाइवल है थ्रू दिस वॉर, इससे ये चीज़ साबित हुई है कि वहाँ का जो पहले बातें होती हैं रजीम चेंज, और वो तो अब नहीं होने लगा। ठीक है, रजीम यही रहेगी। अब आपने फैसला, आपसे मेरा मतलब है जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं सब, उन्होंने फ़ैसला ये करना है कि भाई आपने किस तरह से अब आगे कैसे चलना है, बना के रखना है या नहीं रखना। देखें, पाकिस्तान ने भी तो दोनों साइड से बनाई है ना। हाँ, बिल्कुल। इधर भी बना के रखी है, हमने तो 4 साइडों से, 4 साइडों से बनाई है। तो UAE को भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से कम उनको ये है कि बना के रखना, जैसे कतर की फ़ायदा पॉलिसी है बड़ा, और बहुत अच्छा फ़ायदा है उनको। इसी अगर उनकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पाकिस्तान के साथ करते हैं और साथ एक डिफेंस कोलैबोरेशन सऊदी अरेबिया स्टाइल बिल्कुल पाकिस्तान से करते हैं UAE वाले, तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी, लेकिन उन्होंने इंडिया से इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिया से तो किया है उन्होंने, इसराइल और इंडिया से तो अपनी किश्तियाँ नहीं बचाई जा रही। किया हुआ तो ठीक है, करें फिर। मतलब वो यही होता है ना कि आप कभी कभी लंबा चक्कर लेके आप फिर वापस आप आते हैं, फिर आपको सही सड़क नज़र आती है। ये भी है। तो मेरा यही ख्याल है कि वो आई थिंक द डे इज़ नॉट फार। मेरी ख्वाहिश भी यही है कि थोड़ी सी प्राइड अपनी स्वॉलो करनी है। UAE शुड बिकम पार्ट ऑफ द। अभी तो इतनी गर्द उड़ रही है कि सड़क ही नज़र नहीं आ रही, ये सड़क तो बाद में नजर। ये भी है। थैंक यू सो मच। सड़क यूनिवर्सिटी रोड तो नहीं है? तकरीबन, हाँ, वो भी रेड लाइन। आपका एक आखिरी सवाल था कि जो पाकिस्तानीज हैं जिनकी वहाँ पे प्रॉपर्टी है, हाँ, तो मेरा देखिए, नोबडी कैन गिव एडवाइस, प्रॉपर्टी एडवाइस, लेकिन अभी मुझे कोई एकदम से मेल्ट डाउन होता नजर नहीं आ रहा। सही है, ठीक है। और ये तो मतलब इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है अभी। ऐसा और ये भी खदशा नहीं है कि वो जो 30 लाख पाकिस्तानी हैं बेचारे तारकीन वतन, मैं डर रहा था कि अब शायद वो ड्रोव्स में वापस आएंगे। ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। सही है। तो स्टोरी इज नॉट ओवर येट। शुक्रिया, आपने बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आगाह किया। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।